अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 4 रोज़ा एग्जीबिशन का इनेकाद कराची एक्सपो सेंटर में किया गया, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर सेंट्रिक एग्जीबिशन थी, जिसके जरिए हमने देखा कि बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स का, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शंस का मौका मिला। हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स और हमारे लोकल एक्सपोर्टर्स को फॉरेन डेलीगेशंस जिन्होंने विजिट किया था और जिनका जो कि मकसद भी था, ऑब्जेक्टिव भी था इस पूरी टेक्सपो 2016 का, जिसका इनेकाद भी 4 रोज तक जो है जारी रहा। जो लास्ट इसके जो दिन थे पब्लिक के लिए ओपन रखी गई ये एग्जीबिशन, और इसमें ना सिर्फ इंटरेक्शन का एक मौका मिला, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले और शोकेस करने का मौका फराहम किया गया, बल्कि सेकेंडली पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज के लिहाज से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल बना। और इस तरह की एग्जीबिशन जनरली भी एक सिग्निफिकेंस रखती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको इंटरनेशनली फॉरवर्ड करने में, प्रोपोगेट करने में हम जानते हैं कि इस तरह के अच्छे जो एग्जीबिशंस होते हैं काफी अहम रोल अदा करते हैं। और पाकिस्तान का इमेज जिस तरह से इंटरनेशनली पाकिस्तान को परसीव किया जाता है, उसको तमाम जो खास तौर पे मैं कहना चाहिए कि मिसपरसेप्शंस हैं उनको किल करते हुए नजर आते हैं, बुरे मिसपरसेप्शंस को, और उसको पॉजिटिव तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हुए इस तरह की एग्जीबिशंस अपना जो रोल है वो अदा करती है। एग्जीबिटर्स की तरफ से भी पूरे जोश और वलवले के साथ हमने देखा कि उनकी जो प्रोडक्ट्स थी उन्होंने डिस्प्ले की, एग्जिबिट की, और इनका जो ताल्लुक था इन तमाम प्रोडक्ट्स का फिनिश्ड गुड्स का, टेक्सटाइल सेक्टर की सब कैटेगरीज तमाम ऑलमोस्ट कवर की गई, जिनमें कॉटन, यार्न, फैब्रिक, निट वेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, टॉवल्स, होजरीज, लेदर गुड्स, लेदर गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट वगैरह भी शामिल थे। ना सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर, लेकिन कहा जा सकता है कि वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ जो है पूरे टेक्सपो 2016 का फोकस रहा था, और कोशिश ये की गई थी कि बताया ये जाए इंटरनेशनली जितने भी हमारे बायर्स हैं, इंटरनेशनली जो हमारे इंपोर्टर्स हैं, मुमालिक हैं, वहां पर ये भी बताया जाए कि पाकिस्तान किन किन प्रोडक्ट्स में, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में अपना पोटेंशियल रखता है। बिलाशुबा हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो सेक्टर है एक्सपोर्ट के हवाले से जो कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट्स को, वो टेक्सटाइल सेक्टर ही है, और ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स का, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का एक फोटे भी है। लिहाजा इसको शोकेस करना, इसकी तमाम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले पर रखना, खास तौर पे फिनिश्ड गुड्स के हवाले से जो ये एक शोकेसिंग प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया था TDAP की तरफ से टेक्सपो 2016 की शक्ल में, वो मजीद अहमियत का हामिल बन जाता है, क्योंकि इस वक्त हम एम्फसाइज भी यही करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ना सिर्फ रॉ फॉर्म में बल्कि फिनिश्ड गुड्स का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर से जिनका ताल्लुक हो, पाकिस्तान के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इसमें महारत हासिल करते हैं। बेशतर जो ममालिक थे वहां के डेलीगेट्स ने और वहां के वफूद ने इसमें शिरकत की टेक्सपो 2016 में। ममालिक की अगर बात करते चलें तो चाइना, साउथ अमेरिका, जॉर्डन, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इंडिया जैसे ममालिक इनमें शामिल थे, जिनकी डेलीगेशंस ने विजिट किया और काफी सराहा पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को। एक बहुत ही पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म पूरे जो 4 रोजा इवेंट था उसमें हम लोगों ने देखा। और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिहाज से भी बात करते चलेंगे, जो कि अनाउंस की है कॉमर्स मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर ने, और उन्होंने ही ये जो इवेंट है टेक्सपो 2016 इसको इनॉगरेट किया। लिहाजा यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक अच्छा कोइंसिडेंस मिलता है दोनों बातों में। जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क है, $35 बिलियन पर एनम का टारगेट रखना इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है STPS के जरिए, और कहा यह जा रहा है कि पिछले जितने भी फ्रेमवर्क्स रहे हैं उनमें मौजूद जितने भी बॉटलनेक्स थे या कंस्ट्रेंट्स थे उनको दूर करने की कोशिश रहेगी, ताकि ये वाला जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सके और मजीद बेहतरी का हामिल बन सके, जो कि अचीवमेंट के लिहाज से अगर बात की जाए $35 बिलियन का जो पर एनम का टारगेट रखा गया है उसकी अचीवमेंट की तरफ जाया जाए। और ये तमाम जो इंपोर्टर्स हैं, जहां जितने भी हमारे ममालिक हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, ना सिर्फ उन आइटम्स को टैप किया जा रहा है बल्कि उन मार्केट्स को भी टैप किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि जो डेलीगेट्स भी विजिट कर रहे थे टेक्सपो 2016 में, उनका भी ताल्लुक अगर ममालिक के लिहाज से देखा जाए तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल दोनों ममालिक इसमें शामिल थे। मजीद इस हवाले से बात करेंगे PTAs, FTAs किस तरह से म्यूचुअली सर्व करने चाहिए दोनों ममालिक के, जिनके भी बीच में वो साइन हुए हों, उनके पर्पसेस को और उनके म्यूचुअल बेनिफिट को, इसके बारे में भी आज गुफ्तगू करेंगे मेरे मौजूद पैनलिस्ट के साथ, जो कि मेरे साथ आज पैनल में तशरीफ फरमाए। मिस्टर मेहताब चावला, फॉर्मर चेयरमैन हैं आप, टॉवल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के लीडिंग एक्सपोर्टर हैं और बहुत लीडिंग एग्जिबिटर भी रहे हैं कहना चाहिए इस पूरी टेक्सपो 2016 के लिहाज से। मिस्टर आसिफ इनाम हमारे साथ हैं, सेंट्रल वाइस चेयरमैन फॉर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, उनसे भी गुफ्तगू
रखेंगे कि टेक्सटाइल्स के हवाले से ये जो शोकेसिंग थी टेक्सपो 2016 के जरिए कितनी वो समझते हैं कि प्रोग्रेसिव रही है और अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से कितना कुछ अचीव किया गया है इन 4 रोजों में. मिस राबिया जवेरी आगा इज ऑल्सो टू जॉइन अस, सेक्रेटरी हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की, शॉर्टली हमें ज्वाइन करेंगी. और मिस फरजाना भी हमें शॉर्टली ज्वाइन करने वाली हैं, वाइस चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन फैशन SPCCI की. बहुत शुक्रिया तमाम जेंटलमैन का जिन्होंने इस वक्त हमें ग्रेस किया है. एंड मेरा ख्याल है हस्बे आदत कहना चाहिए वी आर वेटिंग फॉर द लेडीज कि वो आए और मजीद जो है अपना इनपुट शामिल करें हमारे साथ प्रोग्राम में, और मजीद कलर्स कहना चाहिए कि शामिल करें प्रोग्राम में. मेहताब साहब, टू बिगिन विद यू, सबसे पहले बताइएगा कि टेक्सपो 2016, क्योंकि आपका भी इसमें तकरीबन एक पूरा हॉल आप लोगों ने बुक किया हुआ था टॉवल मैन्युफैक्चरर्स ने, किस तरह से आप देखते हैं इसको कि जो अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव था TDAP के जरिए और टेक्सपो 2016 के जरिए वो अचीव किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेकिन टेक्सपो 2016 का जो था पहली दफा नुमाइश हुई है, नखल बनाने का मेरे को तो सबसे पहले ये पहली दफा टेक्सपो हुई है, मतलब ये जिसमें सिर्फ टेक्सटाइल को एक सेक्टर को लेके चले हैं. और दुनिया में इसी तरह होता है, अगर आप सब जनरलाइज कर देते हैं, सारे उसको मिला देते हैं तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता. हेम टेक्सटाइल के अंदर फ्रैंकफर्ट के अंदर जो फेयर होती है सिर्फ होती है होम टेक्सटाइल की, जिसमें बेडवेयर और टॉवल्स, सिर्फ वो एक सेक्टर जो है इतना बड़ा होता है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन. अभी आपने बात करी कि यहाँ पे सारे लोग जो है क्या नाम है आए और सॉफ्ट इमेज आया. देखिए बेसिकली जो आप जितने भी बायर्स थे वो बायर्स को जो हमारी प्रोडक्ट के मुतालिक और हमारे मुतालिक और पाकिस्तान के मुतालिक उनको सबको सब कुछ पता है. वो जर्मनी भी जाते हैं, वो चाइना भी जाते हैं, वहाँ पे भी सब लोग एग्जीबिटर्स होते हैं पाकिस्तान के, उनको पता है कि पाकिस्तान कितना कैपेबल है. सबसे जरूरी था इस एग्जीबिशन करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाए. हमने सिर्फ उनको अपने प्रोडक्ट नहीं दिखाई, हमने अपना शहर दिखाया, अपनी फैक्ट्रियां दिखाई, अपनी जगह दिखाई कि उनको पता चले. देखिए वहाँ बैठा हुआ है एक बायर जो है जो मुझसे माल ले रहा है, उसको नहीं मालूम कि मेरा सेटअप की क्या पोजीशन है. जब वो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जब वो यहाँ पे आता है देखता है. एक मैं भी परसों वहाँ पे फ्रांस के जो है कौंसल जनरल उन्होंने अपने घर पे कॉकटेल पार्टी रखी हुई थी, उनका 10 लोगों का डेलीगेशन आया हुआ था, तो उसमें मुझे उन्होंने इन्वाइट किया. तो वहाँ एक मोहतरमा थी फ्रांस की, तो वो कह रही थी मैं 3-4 साल से पाकिस्तान आ रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान आ रही थी तो मैं बड़ा डर रही थी कि मेरे को आन के चेहरा बांधना वो करना पड़ेगा, स्कार्फ बांधना पड़ेगा, चेहरे को छुपाना पड़ेगा. तो यहाँ आन के उनको पता चलता है कि कराची में क्या हालात है. लेकिन टेक्सपो से सबसे बड़ा फायदा, ये टेक्सपो बहुत अच्छी मेहनत थी, बहुत कोशिश करी, हमने भी बहुत जल्दी से काम किया. हमने जैसा आपने फरमाया हमने एक हॉल लिया पूरा, और उसमें हमने अपने एक्सपोर्टर्स को, पॉली मैन्युफैक्चरर्स को हमने 36 स्टैंड दिलवाया और माशाल्लाह उसको उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने डेकोरेट करवाया जिस तरह जर्मनी और फ्रांस और इटली में जो नुमाइशें होती हैं उसके मुताबिक हमने करवाया और उसी तरह रखा. हमको पता था कि इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने मुल्क की सॉफ्ट इमेज भेजी थी, अपना प्रोडक्ट को बताना था, लोगों को बताना था. तो बुनियादी बात यह हमारा जो इसमें पार्टिसिपेट करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाए. पाकिस्तान का लोगों जो परसेप्शन बना हुआ है, जो वाना वजीस्तान में कोई हमला होता है कुछ होता है तो वही दिखाया जाता है पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे, तो उनको तो पता ही नहीं है कि कराची जो है साउदर्न पार्ट जो है वो डिफरेंट है वहाँ से. तो TDAP ने एकदम जवेरिया भी आ गई. TDAP ने बहुत जबरदस्त मेहनत करी है, क्या नाम है इसके अंदर, मैं इनकी सराहत करूँ, TDAP ने बहुत कोशिश करी और हमने भी इनको भरपूर साथ दिया है टीम की तरफ से. और हमने सिर्फ सबसे पूरा स्टैंड लेकर पूरा हॉल लेकर के उसको डेकोरेट किया और उसमें बड़ी कोशिश करी. उसका बेसिक पर्पज जो मेन पर्पज है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाए, पाकिस्तान की पता चले कि क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या बना सकते हैं, क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है. और वो यहाँ आने का मकसद ये है जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो मुख्तलिफ जैसे हम जितने भी बाहर आते थे हम कोशिश करते थे कि हम उसको फैक्ट्री विजिट कराएं, हम कोशिश करते थे उसको डिनर पे लेके जाएं, हम कोशिश करते थे उसको कराची घुमाएं ताकि उसको पता चले कि व्हाट इज कराची, व्हाट इज पाकिस्तान, जो दुनिया में चल रहा है ऐसा ना हो. बिल्कुल काफी अच्छी बात आपने कही है कि टेक्सपो के लिहाज से ना सिर्फ प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जैसे कि हम सब कह रहे हैं वो ज्यादा हमें प्रोजेक्ट करने की जरूरत है. मिस राबिया जवेरी आगा इज ऑल्सो अमंगस्ट अस नाउ, सेक्रेटरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान. वेलकम मैम, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग माई पैनल एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्टली कि आपने इतना सक्सेसफुल टेक्सपो 2016 आपने इनेकाद कराया है इसका, और तमाम एक्सपोर्टर्स, तमाम एग्जिबिटर्स और ना सिर्फ वो बल्कि जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स थे काफी सीमिंगली हैप्पी हैं इस तमाम चीज से, आपके इनिशिएटिव से. बताइएगा कि आपने कितना देखा है कि इस 4 रोजा एग्जीबिशन के जरिए क्या कुछ अचीव किया गया? देखिए पहले तो एक एक्सपो होता था जो जनरल सेक्टर एग्जीबिशन था जिसमें हम पाकिस्तान की पूरी रेंज दिखाते थे इंक्लूडिंग एग्रो,
टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, हम पूरे अपने सेक्टर्स दिखाते थे. फिर हमने ख्याल आया था, हमने काफ़ी इसमें मेहनत की थी और इन हाउस काफ़ी डिस्कशंस हुई थी कि वो बायर और सेलर की सिनर्जी कभी कभी नहीं हो रही है. हमारे बायर्स एक सेक्टर के लिए आते हैं और यहाँ शायद एक या दो एग्जिबिटर होते हैं, तो उनके पास वो मैच मेकिंग नहीं हो रही थी. हमने कहा अब आजकल दुनिया में सेक्टर स्पेसिफिक एग्जीबिशंस हो रहे हैं, लोग बहुत स्ट्रेटेजिकली अपना ट्रेड और मार्केट एक्सेस करें, तो हम क्यों ना इस किस्म की एक एग्जीबिशन शुरू कर दें जिसमें हम एक सेक्टर उठाएं. और पाकिस्तान में आपको पता है हम 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, हमारा टेक्सटाइल हमारा बैकबोन है, नियरली 50% हमारे एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल के होते हैं. तो हमने ये एग्जीबिशन डेवलप किया. 2 दिन बायर्स के लिए था, 2 दिन पब्लिक का था. उसके रिजल्ट अभी तक मैं आपको बता नहीं सकती कितनी बिजनेसेस हुई हैं एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ मनी, मगर हमारे कोई 60 मुल्कों से लोग आए थे, 350 एग्जिबिशन यहाँ थे. B2B कोई आई थिंक नियरली 200-300 B2B मीटिंग्स हुई हैं, कोई 15 MOU साइन हुई हैं. तो ये एक स्ट्रेंथ है जो हम आपको, एक सक्सेस है जो हम अभी बता सकते हैं. पब्लिक के लिए ये एक और जैसे चावला साहब ने बड़ा सही कहा, देखिए एग्जीबिशंस की दो या 3 वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होती हैं. पहले तो आपका बायर सेलर की मैच मेकिंग, दूसरा जो आपका सेलर है वो एक दूसरे को देख के कंपटीशन देखता है कि मेरा कंपटीशन क्या है, उसने क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, मैंने क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल. तीसरा आपका कंज्यूमर जो है आपके मुल्क का, उसको फख्र आती है, वो आते हैं देखते हैं कि हमारे मुल्क में, हमें तो पता ही नहीं ये चीजें बन रही हैं. तो यू क्रिएट ए रिपल इफेक्ट एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डू. एंड टीडैप ने आखिर 2 साल में 3-4 ब्रांड्स उठाए हैं. हम एक्सपो पाकिस्तान तो करते रहे थे, हमने वैक्सनेट उठाया है जो औरतों का है, हमने आलीशान पाकिस्तान बनाए, हमने एक सिंगल कंट्री किया है, और अभी हम ट्रेड कारवान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ले जा रहे हैं. तो ये ब्रांड्स डेवलप कर रहे हैं हम कि ये आगे बढ़े. अच्छा मैम, इसमें जो एज अ कंट्री टू इम्पोर्ट फ्रॉम, अगर पाकिस्तान की हैसियत की बात की जाए या पाकिस्तान का परसेप्शन किस तरह से है एक्सपोर्टर्स, जितने भी हमारे लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से, हाउ हैव यू कम अक्रॉस दैट ड्यूरिंग एक्सपो? You're talking about the image? हाँ, the image, और हमारे मतलब एज अ कंट्री टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्टर्स कैसे देखते हैं हमें पाकिस्तान को? देखिए, you know, while I am, are they impressed? Importers, exporters are us, right? देखिए, I can जो मेरा रिमिट है TDAP का, वो है help in supply chain and value chain development, and then presenting the face of Pakistan through market access. ठीक है. अब बहुत सारे हमारे पास इश्यूज हैं जब हम कहते हैं कि लोग हमसे खरीदें. पहले हमारे इमेज है, जो चावला साहब ने सही बात की, एक BBC करता है एक कंट्री रेटिंग, एंड दे गो एंड इंटरव्यू पीपल एंड दे आस्क यू हाउ डू यू लाइक टर्की और जापान और चाइना और व्हाटएवर, एंड दे गो ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जब वो हमारे मुल्क की बात आती है, लोग हमें नहीं चाहते. हमारी रेटिंग बिल्कुल नीचे है रैंकिंग में, नॉर्थ कोरिया के अबव हम हैं. तो जब लोग आपको नहीं चाहते तो आपके साथ बिजनेस कैसे करेंगे? तो पहले तो आपने एक इमेज बनानी है, आपने लोगों को बताना है कि जो आप सुन रहे हैं मीडिया में, हम वो नहीं है. हमारे पास बहुत चीजें हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं. तो पहले तो ये शक और डर उनसे हटाना है कि आप आए, देखें हमारे पास क्या है, हमारी औरतों को देखें, हमारे एजुकेशन, हमारी इनोवेशंस देखें. तो दैट्स द फर्स्ट चैलेंज. फिर बहुत सारे अदर चैलेंजेस जो ये बता सकते हैं एक्सपोर्टर्स हैं, जिनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्वालिटी कंप्लायंसेस हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं. तो ये तो बहुत बड़ा एक फिर डिबेट हो जाता है. बट वी ट्राई, जब हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो जब ग्लोबल ट्रेड इनेबलिंग इंडेक्स होता है विच टेल्स यू how you rank, पाकिस्तान रैंक 132, और सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं इन एन ऑब्जेक्टिव कैपेसिटी इज एक्सेस टू मार्केट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. इसमें TDAP का रोल होता है कि हाउ डू वी क्रिएट दैट एक्सेस. हम एग्जीबिशंस पे भी जाते हैं, लोगों को भी यहाँ आते हैं, वो मैच मेकिंग हम कैसे कर सकते हैं? राइट. ये जी श्योर. मैडम ने बहुत सी बात कही है. आप ये बताइए कि TDAP का रोल है शोकेसिंग, मार्केटिंग, टू हेल्प इन मार्केटिंग. मेरे पास एक पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है.
میں آرڈر لے کے آتا ہوں, مارکیٹنگ کرتا ہوں, شو کیسنگ کرتا ہوں, ریٹ کرتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, لے کے آتا ہوں. اگر میں اس کو فلفل نہیں کروں گا. رائٹ, میں آؤں گی اس پہ ایٹ لینتھ. مہتاب صاحب, آئی ووڈ لائک یو ٹو الیبوریٹ دس کہ کس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس فلفلمنٹ میں ہرڈلز یا کنسٹرینٹس آتے ہیں, لیکن مسٹر انعام کو بھی شامل کرتے چلتے ہیں. سر, آپ نے کیسا دیکھا ٹیکسپو 2016 بحیثیت انیشیٹو, آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں, کیسے ویو کرتے ہیں؟ اور اگر آپ نے وزٹ کیا ہے, وزٹ کا آف کورس آپ کو آئی ایم شیور آپ کو موقع ملا ہوگا, کیسے آپ نے دیکھا تمام ایگزیبٹرز تھے اور جتنی بھی پرسن ٹو پرسن انٹریکشنز تھیں کتنی سکسیزفل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میڈم جویریہ نے بتایا کہ آبجیکٹو کے لحاظ سے اور پاکستان کی سافٹ لینگویج کے لحاظ سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اینڈ جو ٹی ڈیپ کا کردار ہے وہ یہی کر سکتے ہیں, باقی چیزیں پرہیپس ان کے اسکوپ سے باہر ہیں, تو وہ مسائل بھی ساتھ ساتھ حل ہونے ضروری ہیں. دیکھیے, ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بائرز جو ہیں وہ بڑے بڑے اور بھی خراب ملکوں میں چلے جاتے ہیں ہم سے بھی, اور جا کے مال خرید لیتے ہیں اگر انہیں انسینٹو ہو. تو اس طریقے کے بہت ساری مثالیں. اب دیکھیں, کمبوڈیا کی گروتھ جو ہے وہ تقریباً 20% ٹیکسٹائل کی رہی ہے, وچ از فینومینل, اینڈ دے ڈونٹ ہیو اے ویری اسمال بیس. ویتنام کی گروتھ دیکھ لیں, بنگلہ دیش کی گروتھ دیکھ لیں. تو ان سب کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آخر ہم مائنس کیوں ہیں. مطلب بنگلہ دیش 13% گرو ہو رہا ہے, ہم -13 ہو گئے ہیں, تو یہ گیپ 26% کا ہے, 13% کا نہیں ہے. تو پرہیپس جیسے بھی نامساعد حالات تھے اس تمام میں ہماری جو بھی ایک ایکسپورٹ جا رہی تھی کم از کم اس سے واپس تو نہ ہو, ہم آگے بڑھنے کی بات کریں. تو اب تو انفارچونیٹلی وی آر موونگ بیکورڈ, اینڈ تقریباً میرے خیال میں ساری انڈسٹری کا یہی حال ہے. یہ ہوتا ہے کبھی کوئی سیکٹر کسی کو کینیبلائز کر لیتا ہے, کبھی کوئی کسی کو کہنا. لاسٹ ایئر کراپ اچھی تھی تو آئی تھنک سو ورس آف فار دا فارمرز کہ ان کو مطلب کاٹن کراپ ہینڈلنگ میں ان کو ملا. اس سال کاٹن کراپ کم ہے, تو اب اس سال اسپنرز آر مطلب ڈرنکنگ تھرو دا نوز, اپنی ناک سے پانی پی رہے ہیں. اب نیکسٹ ایئر ہو سکتا ہے, پتہ نہیں کس کا نمبر ہے. تو یہ سسٹم جو صرف کینیبلائزیشن کا ہے, اور باہر کی ایسیس تو اپنی جگہ, ہماری اپنی جو ٹیکسٹائل کی ایسیس ہے وہ ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ میں سے 28% ہے. یعنی ہماری جو لوکل مارکیٹ میں اگر 100 روپے کے کپڑے دکھتے ہیں تو ہماری اپنی انڈسٹری صرف 28 روپے کا اس میں مال بیچتی ہے. تو انفارچونیٹلی, اینڈ اٹ از مور اور لیس 99% ان آور نیبرنگ کنٹری. انہوں نے ٹیرف, نان ٹیرف, ہر قسم کے بیریئرز یوز کیے ہوئے. دوسرے ہمارے پڑوسی ملک نے ایک بہت بڑی اسٹریٹجی یہ کی ہے کہ وہاں پہ ہیں نیشنلائز کمرشل بینک جیسے ہمارے ہوتے تھے پہلے. تو اس میں کیا ہے کہ تقریباً ان کا جو انفیکٹڈ پورٹ فولیو ہے وہ $200-300 بلین تک پہنچ گیا. تو وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ڈیفالٹ کرتا ہے, وہ آرام سے سستا مال بیچتا رہتا ہے دنیا میں, وہ جا کے ریشیڈیول کرا لیتا ہے اور اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک انفیئر ٹریڈ پریکٹسز میں ہی آئے گا کہ جو یونٹ وہاں پہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں ان کو وہ بند نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ان کو زومبیز کو چلاتے جا رہے ہیں. ان کو نئی فائنانس دے کے لپسٹک نیل پالش لگا کے اس کی اپنی بینک کی بیلنس شیٹ بھی ٹھیک کرتے ہیں, اور یہ بڑا برننگ ایشو بھی ہو گیا. اور یہاں تک ہے کہ ایک مل میں آدمی نے ڈیفالٹ کیا اور نئی مل کی ایل سی کھول رہا ہے وہی بینک. تو اس طریقے سے اگر انڈسٹریلائزیشن وہ کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا انعام صاحب, یہ بتائیے گا, فار ٹیکسٹائل گڈس فنشڈ گڈس کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت ہے, ویلیو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. ادر دین انرجی کنسٹرینٹس جو ہم کہتے تھے کہ انرجی شارٹیجز ہیں, اس کی طرف کام ہو رہا ہے. آئی نو کہ انرجی ٹیکسٹائل یونٹس کو پہلے کہتے تھے کہ بالکل وہ شٹ ڈاؤن کی طرف ہیں. کتنی چیزیں بہتر ہوئی ہیں ابھی نئی, جتنی بھی گیس کے حوالے سے سورسز کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو ٹیپ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, گیس کے لحاظ سے تو ہمارا بہت حد تک مسئلہ حل ہو گیا. اب یہ کتنے دن مسئلہ حل رہے گا, اس میں 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو موجودہ ٹرمینل ہے یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے پاور پلانٹس کے لیے, تو اب یہ صرف ہمارے پاس سال کی ونڈو ہے, اس دوران جب تک نیا ٹرمینل بن جائے. دوسرے یہ کہ گیس پرائسز ہماری یہ انعام صاحب, آئی ول گیٹ ٹو یو, آئی ایم سوری فار دا انٹرپشن. میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. مسٹر اعجاز کھوکر فرام پریگمیا ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. ان کا موقف بھی جانتے چلتے ہیں ٹیکسپو 2016 کے لحاظ سے ان کے سینٹیمنٹس کیا تھے, اور جنرلی ٹیکسٹائل سیگمنٹ یا ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹس کو انہانس کرنے کے لیے کیا ویوز یا کیا میجرز وہ ضروری سمجھتے ہیں. السلام علیکم اعجاز صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام, تھینک یو. جی, ٹیکسپو 2016 کے حوالے سے آپ کا سر کامنٹ سب سے پہلے, اس کے بعد پھر دوسری بات کرتے ہیں. اچھا, ایسے ہے کہ ٹیکسپو بھی یہ جو ایگزیبیشن ہوئی ہے دیٹ از اے ویری گڈ موومنٹ جو کہ ٹریڈیپ نے پلان کی ہے. نارملی ہوتا تھا ایک جنرل ایکسپو ہوتا تھا, لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ایکسکلوسively ٹیکسٹائل کا شو آرگنائز ہوا ہے.
یہ ہمارے بڑی دیر سے یہ ہماری ریکمنڈیشن تھی کہ ٹیکسٹائل جو کہ پاکستان کا 57% شیئر ہے اس کو ایکسکلوسivلی ڈسپلے پہ لایا گیا. تو اچھی بات ہوئی کہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا. اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی امیج بلڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے, جو کہ ایک امپریشن تھا کہ پاکستان میں ٹریول نیگیٹو ایڈوائزری تھی, وہ امیج کچھ واش آؤٹ ہوا ہے اور نیچرلی جو لوگ آئے ہیں وہ جا کے دوسروں کو ایک اچھی پاکستان کی پکچر بنائیں گے. دس از دی آئی تھنک میجر ایڈوانٹیج ٹو ای فیچ. دوسرا یہ ہے کہ ان کو ٹیکسٹائل کا یہ پروڈکٹ جو ہمارے ہیں اسپیشلی میں کمپلیمنٹ دوں گا کہ یہاں پہ ٹاول مینوفیکچر میں آپ سب شاید ہوں, ان کا جو ایگزیبیشن ہال تھا دیٹ واز اے ویری نائس, بالکل یورپین اسٹینڈرڈ کے انہوں نے لگایا تھا. جی ہاں. تو بات جو میری کافی دوستوں سے بات ہوئی ہے باہر سے جو باہر آئے تھے کمرشل کونسل سے بات ہوئی ہے, ایک تو تجاویز ہیں جو میں آپ کے چینل کے تھرو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے بڑی بات انہوں نے جو کی کہ ہمارے یہاں پروڈکٹ جو تھا نا رینج وہ کوئی اتنی زیادہ ان کو نظر نہیں آئی, جس کے لیے ہمیں آئندہ اگر لگانا ہے تو یہ چیزوں کو پہلے فوکس کرنا ہوگا کہ ہمیں میکسیمم پروڈکٹ رینج ڈسپلے پہ لانی ہوگی. ٹھیک ہے, رائٹ. جی اس کے لیے سب سے ضرورت بڑی ہے کہ مثلاً اس میں چلڈرن ویئر مسنگ تھے اور جی آئی واز جسٹ اباؤٹ ٹو آسک یو کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, آپ خصوص پرٹیکولر ہو کے اسپیسیفک ہو کے بتائیے گا. چلڈرن ویئر جیسے آپ مثال کے طور پہ یہ کر رہے ہیں. ہاں جی, چلڈرن ویئر نہیں تھے, ورک ویئر نہیں تھے جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے, ایک اچھی ڈیمانڈ ہے یورپ میں. لیڈیز ویئر نہیں تھے جو کہ ریمپ پہ نیکسٹ ڈے جو شو ہوا تھا. میری کئی باہر سے بات ہوئی ہے کہ اگر یہ پروڈکٹ آپ جو شو ہمیں کر رہے ہیں ریمپ پہ یہ آپ کے ڈسپلے پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یورپ کے کیونکہ باہر آپ نے یورپ سے بلائے تھے تو وہ اگر پروڈکٹ ان کو نہیں ملے گا جو کہ انڈیا آفر کر رہا ہے, بنگلہ دیش آفر کر رہا ہے, تو دیٹ واز وی آر مسنگ ویری بیڈلی دیٹ. تو ہمیں اب انشور کرنا ہوگا کہ جو ہم ریمپ پہ ان کو دکھاتے ہیں وہ چیزیں بھی ڈسپلے پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعجاز صاحب. میں آپ سے جو بلکہ دوسرا بھی کوشچن کرنے والی تھی وہ سجیشنز کے لحاظ سے تھا, وہ آپ نے پہلی بات میں جو ہے اس کا جواب آپ نے دے دیا ہے. بہت شکریہ آپ کے انپٹ کا, آپ کے ویوز کے لیے. تھینک یو فار یور ٹائم. جی اعجاز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ تھے. انعام صاحب آپ اپنی بات بھی مکمل کیجیے گا اور پروڈکٹ رینج کے حوالے سے اگر انہوں نے جو بات کی ہے اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. جی اس میں پروڈکٹ رینج وغیرہ تو جیسا انہوں نے بتایا وہ اپنی جگہ ہے. بیسیکلی پاکستان کی جو پروڈکٹ رینج ہے وہ ویسے ہی بہت نیرو ہے, کیونکہ پوری دنیا میں جب کاٹن کا شیئر ہے وہ 28-30% کے قریب رہ گیا. تو وی آر آلموسٹ 100%. باقی مین میڈ سنتھیٹک اس سب میں تو ہم باہر ہی نکل گئے. تو جب ہم 70% کو کیٹر ہی نہیں کرتے تو ہمارا شیئر تو ویسے ہی اب پروڈکٹ وائز جو ہے وہ کم ہی ہوتا جائے گا. اور دنیا میں جتنے انوویٹو فائبرز بن رہے ہیں ان سب کا ہمارا یہاں فقدان ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے رہی صحیح کسر یہ کی ہے کہ جو FTA سائن کر لیے ہیں تو ان کو ہم پہ ڈیوٹی فری ایسیس ہے. اب ایک میں ملک کی مثال دوں کہ ہماری یہیں میٹنگ ہوئی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ جیسے اب کاٹن یارن لیتے ہیں ہم سے تو اس پہ کیا ڈیوٹی ہے, تو انہوں نے بتایا ہمارے پاس صرف 5% ڈیوٹی. مجھے پتا تھا کہ وہ غلط بات کہہ رہے ہیں. میں ان سے بتایا آپ RD کتنی ہے, پھر بڑی مشکلوں سے قبول ہے کہ اس پہ 30 یا 35% RD بھی ہے اس کے علاوہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہم سے فری ٹریڈ سائن کیا, اپنی ایکسپورٹ 600 کی $4 بلین کر لی, ہماری ایکسپورٹ وہیں کے وہیں کھڑی رہے, آپ نے صبح اس پہ جا کے RD لگا دی. اور یہ انہوں نے 5 سال بعد 30% کی ہے, 5 سال انہوں نے اس کو 100% رکھا ہے. تو اگر ہم یہ فاؤل ٹریڈ ٹائپ کے ایگریمنٹ سائن کرتے رہیں گے اور وداؤٹ اینی آبجیکٹو کہ ہمیں کیا حاصل ہونا ہے اور کیا کھونا ہے. دیکھیے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ جس میں آپ 10-15% ڈیوٹی کی ریلیف دیتے ہیں اور $4 بلین پہ اٹ ورک آؤٹ ٹو بی اراؤنڈ 60 ارب روپیہ پر ایئر. تو آپ امیجن تو کریں کہ ہمارا کسٹم ریونیوز لاس ہے, اس کے اگینسٹ ہمیں کیا مل رہا ہے. ٹھیک ہے, FTAs بھی ایک ایسپیکٹ ہے پوری گفتگو کا کیونکہ ہے یہ بڑا لیندی ٹاپک ان اٹ سیلف. مہتاب صاحب یہ بتائیے گا جتنی بھی FTAs کی بھی بات کی ہے ویلیو ایڈیشن کا کیونکہ زیادہ تر تذکرہ کیا گیا ہے, ویلیو ایڈ کرنے کے لیے ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر یا سیگمنٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیزیں درکار ہے؟ دیکھیں جیسے میڈم نے فرمایا کہ ایکسپورٹ لارجسٹ پروڈیوسر آف کاٹن ہے اور ہم تقریباً 13-14% کرتے ہیں. ابھی میں سنا تھا آپ نے TDF کے پروگرام میں کہ ہمارا شیئر انٹرنیشنل مارکیٹ میں لیس دین 1% بتایا گیا ہے مجھے. آپ بتائیے دا کنٹری وچ از پروڈیوسنگ 12-13% آف کاٹن, اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں 1% شیئر ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا شیئر اتنا کم کیوں ہے.
हम दुनिया देखें, ये सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का दौर है। WTO जब से आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर, उसके बाद से हमने उसके मुताबिक हमने ना पॉलिसी बनाई ना हम चले हैं। हम पॉलिसी बनाते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बात यह अब पाकिस्तान में अब वैल्यू एडिट का अगर हम फोकस करें, वैल्यू एडिट खत्म होती जा रही है, गारमेंट्स खत्म हो गया, सारा हमारा शेयर जो है उठा के बांग्लादेश ले गया। बांग्लादेश की सिर्फ रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट $28 बिलियन है। अब ये किसका गया? एंड देयर नॉट इवन अ कॉटन नॉट अ सिंगल पाउंड ऑफ कॉटन प्रोड्यूसर। तो उसका इनडायरेक्ट फायदा हो रहा है इंडिया को। वी यूज्ड टू से कि जस्ट बिकॉज ऑफ द LDC स्टेटस अवार्डेड टू बांग्लादेश दे आर एबल टू डिलीवर, ऐसा नहीं है। वी आर अवार्डेड टू GSP+। उसके बाद भी क्या हुआ? देखिए, हर मुल्क जो है अपने गेम खेलना होता है, उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं। हम दुनिया के मुताबिक कदम से कदम मिला के नहीं चल रहा है। जब GSP+ हमको मिल रहा था, इंडिया ने 2 पॉइंट स्ट्रेटेजी बनाई। पहले उन्होंने ये बनाई कि भाई इनको GSP+ मिलने नहीं देना। उन्होंने कहा इनकेस अगर उनको मिला तो क्या करेंगे। उन्होंने फौरन 8% जो है उस पर सब्सिडी दे दी। हमारे यहाँ तो हमारे पैसे नहीं मिलते, सब्सिडी तो बहुत दूर की बात है। हम गैस में, अभी मैं एक चेन स्टोर्स में गया माल बेचने के लिए, मैंने उनको बोला जी प्राइसेस बढ़ाएं। उन्होंने बोला प्राइसेस कम की बात करें। मैंने कहा जी हम बिजली के गैस बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए, पानी के रेट बढ़ गए, लेबर के रेट बढ़ गए, हमारे 8,000 से 3 साल में 13,000 हो गए, 50% बढ़ गए। तो उन्होंने बोला सॉरी मिस्टर कामला, हम जो अकाउंट करते हैं वो इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस को करते हैं और डॉलर पैरिटी रेट को देखते हैं। हम इन चीजों को नेटिगेटिव में जाते हैं, ये आपकी गवर्नमेंट का काम है। तो हमारी गवर्नमेंट इस तरफ फोकस ही नहीं कर रही। अब मुझे बताइए, अभी आपने गैस की बात करी भाई साहब से कि मैं कैपेसिटी में कैसे बढ़ाऊं जब मेरे लिए गैस का कनेक्शन लेना बैंड है। जब गैस का कनेक्शन, मैं नई फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, मैं गैस में ऑर्डर भी हैं, सब कुछ करना चाहता हूं। एक तो गैस इंटरनेशनल प्राइसेस में एनर्जी प्राइसेस की कीमत नीचे आ गई है, हमारे गैस की प्राइस बढ़ाई जा रही है, अभी और फिर 18 रुपए की सुनना है, बात सुनना है। तो मेरी समझ में आता कि हम जो है, मेरा ख्याल है हम कंज्यूमर कंट्री बन जाएंगे या हम जो है कॉटन कॉटन एक्सपोर्ट करने में खुश हैं, वैल्यू तो ठीक ऐड है। नहीं कर पा अच्छा, रहे हैं। ये भी सोचने की बात है, हमारी फिगर ये है कि वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैव 65% यूथ और दे आर ऑन द वे। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हमने उनके लिए सोचा कि उनको रोजगार देना है, उनको तालीम देनी है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी, अभी बात हुई थी चाइना की। देखिए चाइना जो इंडस्ट्री, आपने मुल्क का मैं चाइना की बात नहीं करी, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। चाइना ने किस तरह अपने प्रोडक्ट को दुनिया में बेचा, जिसका उन्होंने बेचना शुरू किया, उनको इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती थी। बिल्कुल। उन्होंने कैलकुलेटर दिखा के और उस पर देख देख के रेट बढ़ाते थे। $100 की चीज उन्होंने $35 की बेचनी शुरू करी और आज इस तरह उन्होंने करके आज $2.2 ट्रिलियन के एक्सपोर्टर हैं, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने अपने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, अपने एक्सपोर्ट के ऊपर। उन्होंने जबान लैंग्वेज बैरियर होते हुए भी उन्होंने बेच लिया। हमारे यहाँ ये इस चीजों का फुकदान है। हमारे पॉलिसी, अभी आपने $35 बिलियन की बात करी, उसके साथ क्या आपको मिला कि किस तरह अचीव करेंगे? खाली कह देने से रोड मैप होना चाहिए ना। देखिए 2010 में हम $25 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट थी, हम 23.25 पे आ गए और लिख लीजिए अगले साल जो है 22 भी कर लें तो बड़ा कमाल होगा। तो हमने रोड मैप नहीं, हमने हमारे पैसे हमको नहीं मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगा है, बिजली गैस पानी एक तो मिलती नहीं है, मिलती है तो एक्सोर्बिटेंट रेट पे मिलती है और फिर जब नहीं मिलती पानी नहीं मिलता तो अभी जैसे सर अभी ग्रिड में जो भी गैस के हवाले से खास तौर पे अगर नई सोर्सेज आई हैं और उनको ऐड किया जा रहा है, वो सही टर्मिनल वाली बात वो आसिफ साहब ने की है अपनी जगह कि वो है अभी भी, दैट इज अंडर प्रोसेस, वो उसके होने में कंप्लीशन में टाइम है। लेकिन इसके अलावा मैंने एक सवाल किया था, मैंने एक सवाल किया था कि K4 यहाँ लग रहा है कराची में पानी का 2 साल, हाँ, गैस के ऊपर काम हो रहा है 1.5-2 साल, बिजली पे काम हो रहा है 1.5-2 साल, 1.5 साल बाद शॉर्ट टर्म में सोल्यूशन नहीं 1.5-2 साल बाद आपका बिजली भी होगी माशाल्लाह, गैस भी होगी, पानी होगी, इंडस्ट्री नहीं होगी। तो फोकस मुझे लग रहा है, ये खुदा ना कर, देखिए मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में आप कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में देखिए पहले तो जो इंडस्ट्री चल रही है उसको बचाने की बात करें। स्पिनिंग मिल का जो बुरा हाल है, स्पिनिंग बैठ जाएगी तो मैं भी बैठ जाऊंगा। मैं तौलिया बनाता हूँ, वैल्यू एडिड से माल लेके बनाता हूँ तौलिया, वैल्यू एडिड से करता हूँ मैं। जब मेरे को स्पिनिंग की बैठ जाएगी तो मैं टॉवल कैसे बनाऊंगा? तो सारी इंडस्ट्री एक दूसरे रिलेटेड है और फिर अल्लाह ना करे ये जो मैं जो कह रहा हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जो बच्चे आ रहे हैं लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं, इनके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे तो उनको जॉब्स कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल ट्रू।
اچھا رابعہ صاحبہ یہ تمام باتیں آپ نے کی ہیں ان میں پلیز موسٹ ویلکم ٹو کمنٹ آن واٹ ایور ہیز بین ٹاکڈ آف, لیکن پروڈکٹ رینج کی بھی انہوں نے جیسے بات کی, کیا ہم جنرلی یہاں پر مسنگ ہیں؟ اور وہ بات صحیح ہے کہ فیشن شو کیا گیا, میں ناظرین کے لیے بھی بتاتی چلوں دے واز اے فیشن شو ایز ویل جس کے ذریعے شو کیس کیا ہے آپ نے, اور سافٹ امیج پاکستان کا پروپیگیٹ کرنے میں اس کا بھی کافی کردار رہا ہے, کافی میرا خیال ہے وہ ایک امیوزمنٹ کا بھی باعث بنا تمام ڈیلیگیٹس یا فارنرز کے لیے. تو وہ چیزیں نہیں تھیں ڈسپلے پہ جو فیشن شو میں exhibit کی. پہلے میں ویلیو ایڈیشن کی بات کرتی ہوں. دا ویلیو ایڈیشن اسٹوری از اے سیریس اسٹوری. اگر آپ دیکھیں کہ اینڈ اس پہ زبیر موتی والا صاحب ہیز ڈن اے لاٹ آف ورک آن اٹ, اینڈ ان کو آپ ضرور بلائیے گا. ان کا یہ تھا کہ جو ریسرچ انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ اگر ہم فار ایوری 1 ملین بیلز ہم جو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں از $1.3 بلین. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اتنا کاٹن ہے, اتنی ویلیو ایڈیشن ہم اتنے کا بیچتے ہیں. اب وہ 1 ملین بیئرز انڈیا $1.6 بلین پہ لاتا ہے, وہی 1 ملین بیئرز بنگلہ دیش 6 بلین پہ جاتا ہے. ہماری پروڈکشن ہے 11 بلین. اگر ہم بنگلہ دیش کے ساتھ وہ بنگلہ دیش کی طرح ویلیو ایڈیشن ڈالیں تو وی کین اسٹریٹ جمپ ٹو 78 بلین. دا پرابلم از بہت سارے جو ان پٹس ہیں, جیسے ٹریڈ جو ہے نا وہ ایک جیسی چیز ہے کہ اٹس لائک اے جگسا پزل, ایک چیز نکل جاتی ہے تو ہر چیز وہ پکچر خراب ہو جاتی ہے. تو بہت سارے ان پٹس ہیں. ظاہر بات ہے ٹی ڈیپ تو ایک اینڈ ایکسپورٹر پروموٹر ہے. جو ان پٹس ہیں آپ کے ان ٹرمز آف R&D, ان ٹرمز آف آپ کی ییلڈ, آپ کی پورسٹ ییلڈ ہے پر in the world. So one of the lowest in the world. So India is 2.5 months center جو نے gets 2.5 times more than us. So یہ inputs جو پیچھے کے they need R&D, proper کیا کہتے ہیں pesticides, seeds, یہ سب inputs have to be in place to be able to bring Pakistan up. So یہ رہا آپ کا ایشو آن ویلیو ایڈیشن. ٹیکسپو کے پرسپیکٹو سے جب آپ نے کہا تھا کہ رینج کم ہے, دیکھیے یہ ہمارا پہلا برانڈ تھا. لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا چیز لے کے جا رہے ہیں. ہمیں بڑی مشکل سے لوگوں کو کنونس کرا کہ آپ آئیں. پہلی دفعہ تو اٹس آلویز یور ٹریڈنگ گراؤنڈ, یو ڈونٹ نو, ایون وی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ وڈ ٹیک آف. 2 مہینے پہلے تک تو ہماری اپنی آفیسز کہہ رہے تھے کہ اس کو کینسل کر دیں, سیکورٹی ایشوز ہیں لاہور میں, اللہ معافی کے وہ پرابلم ہو گیا تھا. تو یس, جب آپ کا برانڈ بنے گا مے بی نیکسٹ ٹائم ویل ہیو بیٹر سیکٹر. ورک کے لحاظ سے ورک وی ڈڈ ٹارگیٹ دا ورک فورس, اور اس کے تو آرڈرز بھی ہمیں آ گئے ہیں ان ٹرمز آف سیفٹی کلودنگ اینڈ ان ٹرمز آف ہاسپٹل یونیفارمز. وہ تو تھے وہاں, یس بچوں کے کپڑے نہیں تھے, بٹ اگین وی ور اونلی 4 halls, اور مے بی انشاءاللہ اگلے سال ہم 6 ہالوں پہ آ جائیں گے. ہمارے جو ایک کریڈیبلٹی بھی بن گئی ہے تھوڑی بہت کہ اب دوسرا جو ایگزیبیٹر نہیں آیا ہے وہ شاید اگلے سال آ جائے. تو دس از جسٹ اے پروسیس آف لرننگ, اور ہماری اپنی بھی ڈی بریفنگ ہوگی. وی ول ٹرائی اینڈ اینالائز ویئر ڈڈ وی گو رانگ. اچھا, فیشن کے طور پہ ہماری B2Bs ہوئی تھیں بٹوین دا ڈیزائنرز اینڈ دا فیشن کاؤنسل. ہمارا ایک پلیٹ فارم تھا فیشن کے لیے, B2B فل ہوئی ہیں. ہم نے فیشن شو کے بعد خاص طور پہ جو ہماری فرینچ بڑی اسٹرانگ ڈیلیگیشن تھی, تو ان کے ساتھ ہم نے باہر پرائیویٹ ارینج کیے تھے, بیکاز وہ کارخانے دیکھنا چاہ رہے تھے, وہ لوگوں کے بڑے بڑے ڈیزائنرز کے اٹیلیرز دیکھنا چاہ رہے تھے, بہت بڑے بائرز تھے. تو وہ ہم نے ان کی الگ ارینجمنٹ کر دی تھی. خاص طور پہ اولیویا لیپیڈس اور ایک لیٹس مارٹن ہے, دے آؤٹ سورس ویری ویری ہائی لیول ڈیزائنرز اینڈ کوٹیئر. تو وہ ہم نے کر لیا تھا ان کے ساتھ. ہماری ڈیزائننگ کیپیبلٹیز یا ہمارے جتنی بھی فیشن ڈیزائننگ کے ہمارے پاس پرسنالٹیز ہیں, آف کورس وہ فیشن شو کے ذریعے انہوں نے بھی اپنے اسکلز کو ایگزیبٹ کیا ہوگا. تو فارنرز کیا اس چیز سے امپریس نظر آئے؟ دیکھیے, فیشن کے 2 فائدے ہوتے ہیں. سمپلی 1, یو ٹیل پیپل کہ وی میک دس پروڈکٹ, پلیز آرڈر آور پروڈکٹ. بالکل. Second, from the marketing perspective, fashion sells. You see? So fashion creates image, image creates business. Brand also. And brand. And brand, yes. And brand. Third of all, fashion fuels your industry. اب آپ دیکھیں آپ کے پورے لان ہاؤسز, پروڈکشن ہاؤسز, they're all using designers to sell the product.
And the designers are now funnily using the students. Yesterday, Sonia Barta had an excellent selection with only students of Karachi University. ہماری جو pavilions بنی تھی جو ہم composite کرتے وہ بچوں کی تھی. Were they made to model as well? Sorry? Were they made to model as well? The children? No. They made the product. They made the product. They made the product, and it was outstanding because our kids are very cutting edge. And another thing, in terms of fashion, is very important for the perspective of return on investment. اگر ہم 4 لاکھ کا ایک ایڈ دیں گے تو ہم اپنی جیب سے خرچ کریں گے. ہماری کیٹ واک پہ یا فیشن میں ایک ٹی ڈیپ کا لوگو آیا اور ایک ماڈل خریدی ہے تو فل پیج آ جائے گا وہ کروڑ روپے کا. تو اٹ گیٹس ریٹرن آف انویسٹمنٹ. فیشن ایلیمنٹ فیس بک میں ہیز 20 ملین یوزرز. جب آپ انجینئرنگ پہ جائیں گی یا الیکٹرانک پہ جائیں گی دیر 15 ملین یوزرز. تو آپ فیشن کی ایک پکچر ڈالتے تھے سوشل میڈیا, یو گیٹ 20 ملین ہٹس. So what we are looking at is also in terms of generating business. You understand? And creating TDAP نے ایک کرا شو مگر 20 billion hits آ گئے, 20 million کی ریچ ہو گئی ہماری. So it's also good from the business and marketing perspective. برانڈنگ پہ ہمیں بہت شدید محنت کی ضرورت ہے اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ ٹو دس. ایک اور جو ایکسپورٹس میں ڈکلائن آیا ہے میم, میں آپ کی پریزنس سے مستفید ہوتے ہوئے آئی ووڈ لائک ٹو نو, بٹ لیٹس آسک آصف صاحب فرسٹ اور پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ ایکسپورٹس میں کیونکہ آپ لینتھ پہ ہمیں بتائیے گا, ایٹ لینتھ پہ الیبوریٹ کیجیے گا کہ وائی ہیو وی گون ڈاؤن. سر یہ بات صحیح ہے کہ کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں جہاں پر ہماری اس طرح کی پریزنس نہیں ہے, اور کیونکہ یہ ایک انیشیٹو تھا, پہلی دفعہ اس طرح کی ایکسکلوزونیس ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف آئی تھی. آلدو آپ کا تعلق ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے شو کیسنگ اور اسی طرح سے ایک ایکسکلوزونیس ہمیں دوسرے سیکٹرز کی طرف بھی دینی چاہیے, کیونکہ ایکسپورٹ تو ہمارا ٹوٹل سم اپ ہوتا ہے, تمام سیکٹرز کا اس میں ملاپ ہے یا لائزن ہے. جی میں آپ سے ایک چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہم نے سنا کہ جی ٹیکسٹائل تو ایک بڑی بیکار سی چیز ہے, ہم دوسری چیزوں سے ترقی کریں گے. تو اس وقت ٹیکسٹائل کا شیئر 53% تھا, جو اب ماشاءاللہ 60 ہو گیا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل بڑھ گئی, اس کی وجہ ٹیکسٹائل کم گری ہے, تو باقی چیزیں سے زیادہ گری ہیں کہ ہم 60% پہ پہنچ گئے. تو اب باقی پہ کیا توجہ دینی ہے وہ پھر باقی والوں کو آپ بلا کے پوچھیں. اور ان سے چاولہ صاحب کے لیے میں بتا دوں کہ اگر یہ ہائی رائز بلڈنگ ہوتے تو 300 ہائی رائز بلڈنگ کو گیس کنیکشن اپروو ہو گئے. ابھی میں نے پرسوں اخبار میں پڑھا تھا. تو ہائی رائز یہ بنائیں, یہ مطلب لومے شومے کہاں لگا رہے ہیں یہ. ہاں ہائی رائز کو ہو گئے, دیٹس واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ ڈومیسٹک کے لیے آتے ہیں. اور آلریڈی لاسٹ بھی پہلے 1 کروڑ ڈومیسٹک کنیکشن ہم نے دیے. اور کہا میں نے 7 سال سے کہا, میں نے کہا سر فیکٹری سے گھر بنتا ہے, گھر سے فیکٹری نہیں بنتی, یہ یاد رکھیے گا. تو آپ فیکٹری چلانے دیں گے وہ تو ویسے اپلیکیشن سر اگر گریڈ میں چیز آ رہی ہے تو دیٹ شوڈ بی اویلیبل ٹو وٹ ایور سیکٹرز جو بھی. اٹس ناٹ اویلیبل. انڈسٹری کو فرسٹ پرائرٹی شوڈ بی گیون ٹو دی انڈسٹری. پرائیورٹی پہ تو ہمیشہ وہ یہ تھا, انہوں نے بہت پیارے انداز میں ایک بات کہی, آپ اس کو سمجھیے کہ مطلب یہ سب لوگ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ وائی ناٹ گو ان دا کنسٹرکشن بلڈنگ, اس میں چلے آئیں, کنسٹرکشن میں چلے آئیں, اس میں چلے آئیں, پراپرٹی میں چلے آئیں تو زیادہ وی کین ارن مور اور کمفرٹیبل رہیں گے اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی. انڈسٹری لگائیں گے, پھر انڈسٹری چلانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. ہم لیٹسٹ پلان لے کے آئیں, اس کو چلانے کے لیے ہم فکر مند ہیں. پاکستان میں دا پیپلز آر اسکیئرڈ ٹو پلیس دا آرڈر ٹو پاکستان جسٹ بیکاز دے تھنک وی آر ناٹ ایبل ٹو گیو دیم دا ٹائم. سب سے اہم میڈم امپورٹنٹ چیز جو ہے ٹائم, ابھی آپ نے بات کری کہ دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ جب میں ویلیو ایڈیشن کروں گا, جتنا ویلیو ایڈیشن بناؤں گا, دیکھیں نا اگر میں 75 سینٹ کی کاٹن ہے, کاٹن بیچوں گا 75 سینٹ, 1 پاؤنڈ کے ملیں گے. میں کپڑا بنا کے بیچوں گا $1.10-20 سینٹ مل جائیں گے. میں اس کو فنش کر دوں گا $2 مل جائیں گے. میں اس کو تولیہ بنا دوں گا تو $3 مل جائیں گے. میں اس کو گارمنٹ بنا دوں گا تو $5 مل جائیں گے. اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. یہ جو بنگلہ دیش کی ابھی بات کری میڈم نے, یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم ڈکلائن کرتے جا رہے ہیں ویلیو ایڈڈ سیکٹر کو, ہم نے ڈکلائن کیا جناب علی, ہم نے گارمنٹس کو, ہم ویلیو ایڈڈ جس میں لیبر اورینٹیڈ ہوتی ہے, جس میں لیبر روزگار ہوتی ہے. جب ویلیو ایڈڈ کے لیے دیکھیں نا, اس میں تو صرف بجلی چاہیے, بجلی نہیں تو آپ گیس سے بنا لیں یا کسی چیز سے بھی بجلی بنا لیں. اسپرنگ چلانے کے لیے, کاٹن چلانے کے لیے اتنی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے کو تولیہ بنانے کے لیے یا بیڈنگ بنانے کے لیے یا کپڑا بنانے کے لیے یا گارمنٹ بنانے کے لیے مجھے گیس بھی چاہیے, مجھے پانی بھی چاہیے, مجھے بجلی بھی چاہیے. تو میں اس طرف کیوں نہیں جاؤں جو آسان کام ہو. تو آپ آسان کام کروانا چاہتے ہیں, میں بھی سب بلڈنگیں بناؤں گا. پھر یہ بتائیے, میں نے سوال یہ کیا تھا ایک حساب سے کہ ان بلڈنگوں میں خریدے گا کون؟ جب انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی, جب پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی تو ہو ول بائی دوز بلڈنگس.
दुबई में जो बबल फटा था तो मैं कहता था ये बबल फटेगा, मैंने कहा ना वो इमिग्रेशन दे रहा है ना उनके यहाँ ग्रोथ है, तो टू whom they are making thousands and thousands of buildings, who are going to live on those buildings. पहले ये बनाया ना मार्केट जो है, किसको बेचेंगे आप? तो वो तो पहले बिकता रहा, एक बबल चलता रहा, फिर फटा तो क्या हुआ, तो 3 मिलियन का जो फ्लैट था वो 5 लाख का आ गया। इसमें मैं मोतीवाला साहब के हवाले से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि उनकी फिगर डिस्टॉर्टेड है। इंडिया इज एक्चुअली फॉलोइंग पाकिस्तान मॉडल, कि पाकिस्तान ने सबसे पहले ये अचीव किया 1992 में क्रॉप साइज 1 करोड़ 28 लाख बेल का। दूसरे हमने ये अचीव किया हुआ है 1993 से कि हमारी जो कॉटन है वो डेफिसिट होती है, यानी आज तक कोई साल ऐसा नहीं हुआ जिसमें वी वर एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस कॉटन देन आवर कंजम्पशन। तो हम एक कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा हम इंपोर्ट करते हैं। यान की भी तकरीबन यही पोजीशन थी, तो हम उनसे वैल्यू एडिशन एज फार एज कॉटन चेन, जब आप उनका जो देखिए, इंडिया इस सिल्क का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, हमारे यहाँ सिल्क का तो नामो निशान ही नहीं। जब आप सब चीजों को मिला देंगे तो उनकी वैल्यू जो है वो पर बेल पे डिवाइड करेंगे, मतलब गलत फॉर्मूला है। इंडिया रॉ कॉटन का दुनिया का पहला या दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है, उसमें वैल्यू एडिशन की कौन सी जरूरत है? कितने मिलियन हो गई? तकरीबन 70 लाख बेल, 70 लाख बेल वो बेच रहा है। दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो कॉटन यान है जो 1 लाख टन है, आप उसकी बेलें बना लें तो आधी क्रॉप तो वो अपना रॉ कॉटन और यान की फॉर्म में बेच रहा है, तो उसने कौन सी वैल्यू एडिशन ऐसी कर? अच्छा आसिफ साहब, टेल मी अबाउट कमर्शियल काउंसलर्स नाउ। आप मैम कुछ कहना चाहती हैं प्लीज? नहीं ठीक है, कमर्शियल काउंसलर्स पे आपका इनपुट, फिर आई स्विच टू मैम, वो फिर एट लेंथ आप सबकी बातों का भी जवाब दें। कमर्शियल काउंसिल में मैं बताऊँ, देखिए मैं आई हैव टेकन, पहले मैं डेलीगेशन लेके गया सऊदी अरबिया, उसके बाद लेके गया मैं ऑस्ट्रेलिया लेके गया, फिर उसका न्यूजीलैंड ले गया, फिर डेलीगेशन और तीनों आए हुए, वहाँ सोमरो साहब भी आए हुए हैं, तो वो क्या नाम है सऊदी से, और वो जो है अजीज के लिए भी आएगा ऑस्ट्रेलिया से, मालिक साहब जो है वो एम्बेसडर बन के कहीं और चले गए। तो मैं जब लास्ट ईयर 1.5 साल पहले मैं डेलीगेशन लेके गया तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रीजर में तो तौलिए की हमने मार्केट काफी पकड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हमारी बिल्कुल ब्लैंक था, तो उसमें बहुत अच्छा हमको वो मिला। तो मेरे बेटे ने फोन किया, अबू प्लीज कोई ऑर्डर मत पकड़िएगा, क्योंकि पानी नहीं है, कराची में 1.5 साल पहले पानी शॉर्ट हुआ था, आज तक शॉर्ट है, तो पानी नहीं है, हम ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सकते, तो ऑर्डर नहीं पकड़ेगा। मैं एक डेलीगेशन लेके गया था, इतना खर्चा गया, टीडैप ने भी सपोर्ट किया। अब जब कमर्शियल काउंसिलेट देखे ना, मैं अब टीडैप की बात कर लें, कमर्शियल काउंसिलेट की बात कर लें, मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात कर लें, मैं कितनी एग्रेसिव मार्केटिंग करूं, जब मैं उसको फुलफिल नहीं करूं तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? तो आप ये सब लोकल कंस्ट्रेंट्स पे मैं सबसे मैं देखें, हम उस चीजों को डिस्कस ज्यादा कर रहे होते हैं जो हम कर रहे हैं, जो हम नहीं कर रहे उसको डिस्कस नहीं कर रहा है। मेरा अगर मार्केटिंग का मैं और भी अगर डिपार्टमेंट को और डबल कर दूं तो व्हाट विल हैपन, दे विल ब्रिंग द न्यू ऑर्डर्स, लेकिन जब तक मैं उसको फुलफिल नहीं करूंगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, मैं उसको फुलफिल नहीं करूंगा, तो हाउ कैन आई बूस्ट द एक्सपोर्ट? मेरे को ये लोगों को रोजगार कहां से दूंगा, मैं अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ाऊंगा? कोई इस पर फोकस नहीं कर रहा। टीडैप का मैं रोल जो है, मैंने इसलिए उनको सपोर्ट किया टीडैप को, मैं एग्जीबिशन कमेटी का चेयरमैन था और मैंने इसको पूरे हॉल को मैडम से बात करी, मुनीर साहब से बात करी और हॉल लिया पूरा, और उस पर कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं सब करूंगा, और मैंने करा और आई प्रूव इट। तो मैंने सबको अपने सारे मेंबर्स को कहा, उन्होंने बोला कोई इतना बड़ा नहीं आएगा, आप इतना खर्चा करा, 8-10 लाख रुपए एक एग्जीबिटर ने खर्च किया। तो मैंने कहा ये आप अपने मुल्क की मार्केटिंग के लिए कर रहा हो, आप अपने मुल्क के इमेज के लिए कर रहा हो, ये मेरे या अपने लिए नहीं कर रहा हो। तो जब मुल्क का जब तक इमेज हम डेवलप नहीं करेंगे तो सब कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला देखें, जो प्रॉब्लम है ना, और लाइफ विद अस, हमारे पास किसी की फैक्ट्री इसलिए बंद है, उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कितने स्पिनिंग मिल हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार हैं? 80% जो है यूनिट जो है, कोई 30 पे चल रहा है, कोई 20 पे कर रहा है, तो कोई 40% में चल रहा है, वो अंडर कैपेसिटी चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। तो आपके पैसे जो जाता है, हमारा पैसा वहां से वापस ही नहीं आता। फिर उसके बाद अभी देखिए, मैंने अभी मशीन की बात करी, मैंने मशीन इम्पोर्ट करी, सेल टैक्स जो है हमारा 0 रेटेड है, तो लेकिन मैंने मशीन इम्पोर्ट करी, पहले मैंने 2 चेक दिए उनको, एक पे ऑर्डर दिया 10% का और एक चेक दिया 7% का जो पोस्ट डेटेड था। अब वो मेरे 10% जो 0 रेटेड है, जो मैंने इम्पोर्टेड मशीनरी इम्पोर्ट करी है, लेटेस्ट प्लान ऑफ द वर्ल्ड, वो मशीन इम्पोर्ट करी है जो सिर्फ एक्सपोर्ट का माल बनाएगा, लोकल में बिकेगा भी नहीं। तो उस मशीन के ऊपर मेरा 10% जाके फंस गया और क्यू में जाके लग गया। अब मुझे पता नहीं वो साल में मिलेगा, 1.5 साल में मिलेगा। अभी नई बातें चल रही हैं कि जी 20% डिस्काउंट ले लो और पैसे ले लो अपने।
यानी कमाल की बात है, हैरत की बात है, मेरा अपना पैसा मैं डिस्काउंट करा के लूँ गवर्नमेंट से। चलिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की आपने बात की, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दिया, उसके अलावा जब तक की सबसे पहले यूटिलिटी फॉर, देखें इंडिया में, अभी आपने भाईजान ने बात करी इंडिया में, और देखें आप इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, और उनको देखें जो हमारे कंप्यूटर कंट्री व्हाट दे आर डूइंग फॉर देयर ओन रीजनल कम्पिटिटिवनेस, उनसे देखें ना कि हमारी हम उनसे सस्ता भी हो। वहाँ पे मैं बांग्लादेश में आप जाके देखेंगे, आपने जो बात करी, उनका ब्रांड जो है आप उनके देखेंगे, बिल्कुल उनके ब्रांड सेल करते हैं, उन्होंने ब्रांडिंग क्यों आए। देखें ना, अभी कल ही मैं अखबार में पढ़ा था, दान में खबर आई है, अमेरिकन ने वो निकाला है, वो ट्रैवल एडवाइजरी तो है ही, उन्होंने अमेरिका का क्या है, जरूरी पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें। अब जब कोई बायर मेरे मुल्क में आएगा ही नहीं तो मुझे ऑर्डर कहाँ से प्लेस करेगा। जब वो मेरी प्रोडक्टिविटी को देखा, मेरे फैक्ट्री जब तक देखा वो एक अरबों मिलियंस ऑफ डॉलर का ऑर्डर कर रहा है, 10 मिलियन डॉलर का एक ऑर्डर होता है, तो जब तक वो मेरी फैक्ट्री को नहीं देखेगा, मेरे सेटअप को नहीं देखेगा, मेरे सिस्टम को नहीं देखेगा, हाउ वो प्लेस कैसे करेगा। आई एम श्योर आप इस विजिट के दौरान, टेक्सपो के दौरान जितने भी डेलीगेट्स आए होंगे, आप उनको फैक्ट्री विजिट हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, हमारे लोग खड़े हुए थे, हमारे को इवन हमने तो उन तक को दिखाया है जो जिनका हमारा ताल्लुक नहीं है। ठीक है, राइट। ये आई हैव टू एंड टाइम। मैं मैम से जी मैं मैम का चाहूंगी सर, मैम आप एक तो बताइएगा ये जो एक्सपोर्ट डिक्लाइन है, इनका रीजन टीडैप ने आइडेंटिफाई किया था कि इंटरनेशनल कमोडिटीज आर ऑन अ डिक्लाइन इन जनरल। जी, बट टू गेट बैक टू चावला साहब, वो तो जो डेलीगेशन मेरे पास आ रही थी वो तो कह रही थी कि टावल वाले तो छा गए, तो आप पता नहीं आपको खास तौर पे जापान वाले वो कहते हैं हमने तो बहुत टावल्स का हमें ओनली पाकिस्तानी हु इज सप्लाइंग टू जापान, ओनली पाकिस्तानी हु इज सप्लाइंग टू चाइना। जी, एजाज साहब ने भी, खोकर साहब ने भी आपको, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर हमारे कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं होती ना, तो मैं इतना ज्यादा हार्ड प्रोग्राम में बैठ के मैं आपसे बहस क्यों करता हूँ। राइट, राबिया साहिबा, आई हैव जस्ट 1 minute, I'd like to conclude on that. All right. It's a huge question. Okay. जब हम trade decline की बात करते हैं, we talk of external issues and internal issues. To sum it up very quickly, external issues deal with commodity prices because Pakistan unfortunately हमने बहुत low value पे हमने अपना बहुत ज़्यादा focus किया है. जब आपकी commodities गिरती हैं तो आपका पूरा trade structure गिरता है एक. दूसरी बात, दूसरे competitive countries जैसे आप regional की बात करें, इंडिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, चाइना, सबकी exports down हुई हैं because the whole market has gone slow. थर्ड, जब उनकी एक्सपोर्ट्स डाउन हुई हैं तो जाहिरी बात है उनकी इंपोर्ट्स डाउन हुई हैं. अगर आप देखें तो जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है फ्रॉम 13 to 17% दे आर इंपोर्टिंग लेस. Right. ये अलग इशू है. ठीक है राबिया साहिबा, I'll have to conclude on that note. I'll have to conclude. I'm बिल्कुल totally out of time, लेकिन I'm sure कि एक effective conclusion की तरफ हम लोग गए हैं, वो ड्रॉ करने की कोशिश की है पूरे डिस्कशन के थ्रू. मिस राबिया जवेरी आगा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, मिस्टर मेहताब चावला वाज अमंगस्ट अस, मिस्टर आसिफ इनाम हमारे साथ थे, फोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया था मिस्टर एजाज खोकर ने. हमने बात की कि एक अच्छा इनिशिएटिव हमने डिस्कस किया, वहीं से उसको जितना मर्जी अप्रिशिएट हम लोग करें, उसकी एक्सक्लूसिवनेस के ऊपर बात करें, यकीनन वो कम रहेगा क्योंकि वन ऑफ इट्स काइंड की इनिशिएटिव था जो कि टेक्सटाइल सेंट्रिक और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ओरिएंटेड था. उम्मीद रखते हैं कि इसी से पाकिस्तान का एक इमेज भी बेहतर होगा. इमेज बिल्डिंग के साथ साथ जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स और जो एक्सपोर्टर्स हैं और हमारे फॉरेन जो डेलीगेट्स या इंपोर्टर्स हैं उनके बीच में गैप को ब्रिज करने का टीडैप का जो एक रोल है या जो ये ऑब्जेक्टिव है, इस तरह की एग्जीबिशन इसमें मजीद एक जो स्टेप फॉरवर्ड है वो हमें दे पाएंगी. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.